30 सितंबर 1988 की शाम के गहरे होते हुए साए हैदराबाद शहर पर कयामत बर्पा करके रात की तारीकी में गुम हो गए। और फिर हर तरफ तड़पती लाशें, जख्मियों की चीखें, माओ की गोद में दम तोड़ते हुए बच्चे, चारों तरफ यही हौलनाक मंजर था। हैदराबाद शहर के अस्पतालों में लाशें और जख्मी रखने की जगह बाकी न रही। अपने भाइयों, अपने जिगर गोशों, सर के ताजों और सरपरस्तों की तलाश के लिए घरों से निकलने वालों की बेचैनी और बेइज़्तिराबी भी दीदनी थी। हर कोई अपने अजीज़ों की ज़िंदगी की भीख मांगते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए भागता नज़र आ रहा था। किसी को कुछ पता न था कि हैदराबाद शहर और उसके बासियों पर सिर्फ 25 मिनट में क्या गुजरी। एक साथ 300 लाशें, सैकड़ों जख्मी। शायद तारीख़े इंसानी में किसी जंग में भी इतने मुख्तसर वक्त में इतने इंसानों का खून बहे जाने की मिसाल न मिल सके। आखिर उस शाम हैदराबाद में हुआ क्या था? नाजरीन, आप देख रहे हैं तरीक़ के चौराहे चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 30 सितंबर के कत्लेआम का मरकजी मुल्ज़िम मारूफ सियासतदान डॉक्टर कादिर मगसी था, जिसने सिंध के बदनाम डाकुओं के साथ मिलकर एक तयशुदा साजिश को अमली शक्ल देते हुए हैदराबाद को इंसानों की कत्लगाह में तब्दील कर दिया। नाजरीन, उस वाक़या की तफसीलात से कबल आपको बताते चले कि डॉक्टर कादिर मगसी दरअसल कौन है और उस वाक़या की तहकीक की तमाम कड़ियाँ इस नाम पर आकर क्यों रुकती हैं। डॉक्टर कादिर मगसी सिंध के इलाके ठट्ठा में जैंदा खान मगसी नाम के एक मामूली राज मिस्त्री के यहाँ पैदा हुआ। एक हफ्त रोज़ा मैगज़ीन सालस की रिपोर्ट जब 25 मिनट में हैदराबाद खून में नहा गया के मुताबिक डॉक्टर कादिर मगसी के तमाम दोस्त इस बात पर मुत्तफिक थे कि वो बचपन से ही जारियत का मुज़ाहरा करता था। ठट्ठा में इब्तदाई तालीम के बाद वो कोटा सिस्टम के तहत लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो में दाखिला लेने में कामयाब हुआ, जहां उसे मारूफ सियासतदान GM सैयद की GA सिंध का जारहाना अंदाज पसंद आया और वो उसका सरगर्म रुकन बन गया। डॉक्टर कादिर मगसी ने अपनी जारहाना सरगर्मियों की इब्तदा लियाकत मेडिकल कॉलेज के एक पंजाबी तालिब इल्म नज़ीर कुरैशी के कत्ल से की, जिसके बाद वो मफरूर करार पाया। उस वक्त GA सिंध स्टूडेंट फेडरेशन के सदर बशीर कुरैशी थे, जिनसे कादिर मगसी की ना बनती थी। तनवीर कैसर शाहिद की रिपोर्ट डॉक्टर कादिर मगसी दहशतगर्द, सियासी कारकुन या किराए का कातिल के मुताबिक बादशाह जब GA सिंध स्टूडेंट फेडरेशन के सदर बशीर कुरैशी को हैदराबाद के मेयर आफ्ताब अहमद शेख पर कातलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, तो कादिर मगसी GA सिंध स्टूडेंट फेडरेशन की फ्रंट लाइन में नज़र आने लगे। 1 अगस्त 1988 यानी हैदराबाद के कत्लेआम से 2 माह कबल GM सैयद ने डॉक्टर कादिर मगसी को GA सिंध स्टूडेंट फेडरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया, जिसके बाद कादिर मगसी ने सिंध के इंतहा पसंद सियासतदानों, वडेरों, डाकुओं और कातलों से ताल्लुकात इस्तवार किए और साथ ही अपनी तंजीम को मुसल्लह करने के लिए जदीद तरीन हथियार इकट्ठे किए। यहीं से डॉक्टर कादिर मगसी ने अपने सियासी गुरु GM सैयद की इस बात के एक रोज़ खा ये मेरी मौत के बाद ही क्यों ना आए, हम उन मुहाजिरों को बहरा अरब में गर्क कर देंगे,
پر عمل کرتے ہوئے حیدرآباد کے قتل عام کی پلاننگ شروع کی۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر قادر مگسی نے 10 اور 11 اگست 1988 کو ڈاکٹر عبداللہ میمن کے فلیٹ میں ایک اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں آصف بلیدی، ڈاکٹر منور لغاری، ڈاکٹر عبداللہ میمن، ڈاکٹر غلام محمد جسکانی، ڈاکٹر مظہر علی میمن، محبوب آبڑو اور قاضی ہمایوں قریشی سمیت کئی افراد شریک ہوئے۔ قادر مگسی نے اس اجلاس میں پہلی مرتبہ اپنے منصوبے کا اعلان کیا۔ ہفت روزہ میگزین ثالث کی رپورٹ کے مطابق قادر مگسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی ایم سید نے حکم دیا ہے کہ مہاجروں اور غیر سندھیوں کا قتل عام کیا جائے تاکہ وہ آئندہ کبھی سندھ کے قوم پرستوں کی مخالفت نہ کر سکیں۔ قادر مگسی نے اجلاس میں شریک لوگوں سے کہا کہ 1 ماہ کے اندر ایسا پلان تیار کریں کہ اس پر عمل درآمد کرنے کے بعد حیدرآباد کے شہری تمہارے نام سے کانپنے لگیں۔ یوں اسی طرح کے کئی اجلاسوں کے بعد بالآخر حیدرآباد کے قتل عام کا ایک فائنل پلان تشکیل دیا گیا۔ اب قتل عام کے پلان کو عملی شکل دینے کے لیے ڈاکٹر قادر مگسی کو اسلحہ اور مزید لوگوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اس نے خطرناک ڈاکو اور مجرم غلام محمد بلیدی سے رابطہ کیا۔ غلام محمد بلیدی کے ذریعے قادر مگسی کے تعلقات معروف ڈاکو جانو ارائیں، عالم چلیانی، گل حسین پنیار، لائق چانڈیو، ڈاکو لطیف چانڈیو، علی گوہر ڈپرانی اور ڈاکو دادن چانڈیو سے قائم ہوئے۔ یوں سندھ کے بدنام ڈاکو بھی ڈاکٹر قادر مگسی کے ساتھ حیدرآباد کے قتل عام کے منصوبے کا حصہ بن گئے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس جانب کہ 30 ستمبر 1988 کی شام کو قتل عام کے لیے ڈاکٹر قادر مگسی اور ڈاکوؤں نے کیا حکمت عملی تشکیل دی۔ اس حوالے سے ہفت روزہ میگزین ثالث کی رپورٹ کے مطابق 30 ستمبر کی شام میں بلدیہ کالونی سے 7 کاروں کا ایک گروپ نکلا اور ہر کار اپنے ہدف پر پہنچ گئی۔ دوسرا گروپ قادر مگسی کی سربراہی میں، جس میں اس کے ساتھ ڈاکو جانو ارائیں بھی تھا، 2 کاروں میں سوار ہو کر قلعہ کے علاقوں میں اپنے ہدف پر پہنچا۔ تیسرا گروپ 2 کاروں اور ایک سفید جیپ پر مشتمل تھا۔ اس میں جی اے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں کے ساتھ ڈاکو بھی سوار تھے۔ اب تک شام کے 7 بج چکے تھے۔ سینئر صحافی علی حسن کی رپورٹ۔ حیدرآباد کا پر اسرار قتل عام کے مطابق فائرنگ سے قبل شہر کے مختلف علاقوں میں رنگدار پٹاخے چھوڑے گئے۔ یہ ایک ساتھ فائرنگ شروع کرنے کا ایک سگنل تھا۔ یوں ٹھیک 7:45 پر تمام گروپوں نے بیک وقت حملہ کیا، جس میں کلاشنکوف کے علاوہ راکٹ لانچر بھی استعمال کیے گئے۔ ڈاکٹر قادر مگسی نے پکا قلعہ پر 2 راکٹ لانچر فائر کرائے۔ دوسرے گروہ نے لطیف آباد کے یونٹ 7، 8، 9، 10، 11 اور 12 کو نشانہ بنایا۔ ڈاکٹر عبداللہ میمن کے گروہ نے پیراڈائز میڈیکل سٹور کے علاقے میں فائرنگ کی۔ ڈاکو عالم چلیانی، خادم حسین چانڈیو اور غلام محمد کھوسا نے ایم کیو ایم کے دفتر پر کلاشنکوف سے فائرنگ کی۔ ڈاکو گل حسن چانڈیو کے گروہ کو کوہ نور سینما، گاڑی کھاتا سے نیا پل اور کچے قلعے کا علاقہ دیا گیا، اور ڈاکو گل پنہار کی پارٹی کا ہدف حیدر چوک، کھوکھر محلہ اور اطراف کے علاقے تھے، جہاں انہوں نے بے تحاشا فائرنگ کی۔
जबकि डाकू दादन चांडियों का हदफ पठान कॉलोनी था। इन तमाम इलाकों में बैक वक्त इस कदर अंधाधुंध फायरिंग की गई कि बकौल अली हसन की रिपोर्ट लाशें तो पड़ी ही थीं, लेकिन जख्मी होने वाले अफराद भी काफ़ी देर तक सड़क और फुटपाथों पर पड़े रहे। उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाने वाला कोई न था। 7:45 पर शुरू होने वाली फायरिंग ठीक 25 मिनट बाद यानी 8:10 पर बंद हो गई, मगर डॉक्टर कादिर मक्सी और उसके तश्कील करदा मुख्तलिफ ग्रुपों की जानिब से सिर्फ 25 मिनट तक होने वाली फायरिंग में 200 अफराद मौका पर जान की बाजी हार गए, जबकि 100 अफराद बाद अज़ां जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे और 400 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हुए। नाजरीन, डॉक्टर कादिर मक्सी, महबूब आबड़ो, आसिफ बुलेदी, डॉक्टर मजहर अली मेमन, डॉक्टर मदद अली लस्कानी, डाकू लायक चांडियो, लतीफ़ चांडियो, गुलाम मोहम्मद बुलेदी, जानू अराई, गुल हुसैन पनहार, आलम चुलियानी, डाकू अली गौर डिपरानी और दादन चांडियो वो नुमायां लोग हैं जो 30 सितंबर 1988 के सानिया हैदराबाद की प्लानिंग और अमल दरामद कराने में मुलव्विस थे। नाजरीन, साफ़ी अली हसन की रिपोर्ट हैदराबाद का पुरअसरार कत्ले-आम के मुताबिक इस सानिया के बाद पुलिस ने चालान में डॉक्टर कादिर मक्सी समेत 33 अफराद को नामजद किया। कादिर मक्सी समेत तमाम लोग कई दिनों के बाद मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने गिरफ्तारियां भी दीं, मगर बाद अज़ां सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद जवार हुसैन जाफरी और जस्टिस अजीजुल्ला मेमन पर मुश्तमिल बेंच ने 27 अक्टूबर 2004 को तमाम 33 मुलज़मान को बरी कर दिया। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।